Bonjour les EB6. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 1, les réactions de certains composés chimiques, تفاعلات الكيميائية. Activité 2, les réactions chimiques dans votre livre page 140. Donc hier on a parlé de l'indicateur coloré et comment l'indicateur coloré peut identifier la nature d'une substance. قلنا هو بخليني أعرف إذا substance acide أو substance basique. On a dit que la substance acide rend la couleur de l'indicateur plus claire. بتخلي لون الانديكاتور يصير فاتح. لون الانديكاتور كولوري يصير clair يعني فاتح أفتح. بتكون substance acide مثل الجو دو سيترون، الفينيغر، عصير الحامض، الخل الأبيض، الأسيد كلوريدريك، هودي substance acide. Alors que la substance basique rend la couleur de l'indicateur plus foncée. بتخلي لون الانديكاتور كولوري يصير أغمق plus foncé. بتكون هيدي substance basique مثل الأو دو شو، البوتاس، الصود كوستيك وغيرهم. Il y a des substances qui sont ni acides ni basiques. في عندي substances لا بيكونوا acide ولا بيكونوا basique. بنسميهم substance neutre مثل السيل دو تابل مثل الملح. فإذا عندي substance acide، substance basique، والسubstance اللي ما بيكونوا ني acide ني basique، لا acide ولا basique بنسميهم substance neutre. مثل exemple حكينا le sel de table، السيل مينيرو، الأملاح المعدنية مثل السيل دو تابل، الملح اللي بنستعمله نحن بالأكل. Donc on va commencer aujourd'hui à parler des réactions chimiques, تفاعلات الكيميائية. Durant la respiration، تنفس، la digestion، هضم الطعام، la photosynthèse et la formation de la rouille de fer, des réactions chimiques ont lieu. بيصير في عندي تفاعلات كيميائية. نحن بنعرف بالريسبيراسيون نحن بناخد الديوكسيجين et on rejette le dioxyde de carbone. بالديجستيون بعملية هضم الطعام on transforme les aliments، بحول الأكل اللي هن حجمهم كبير لنوتريمون، لغذاء اللي هن حجمهم صغير. خلال الفوتوسينتيز البلانت فيرت بياخدوا الأو والسيل مينيرو والديوكسيد دو كربون وبيطلعوا لي ديوكسيجين وأميدون اللي هو سكر. هنحكي اليوم عن الفورماسيون دو لا روي دو فير. فإذا كل هودي sont des réactions chimiques. خلال هودي الفينومين des réactions chimiques ont lieu. بيصير في عندي des réactions chimiques، تفاعلات كيميائية. Donc, qu'est-ce qu'une réaction chimique? On va voir. Donc, observez dans votre livre, page 140, document 2. طلعوا بالdocument 2. فإذا كان في عندي un clou de fer، مسمار حديد، clou de fer. Après un certain temps، طلعوا بعد وقت، تركتوا وقت، تركناه بالهواء وقت، ليكوا شو صار في عندي عليه للكلو. دونك لا روي دو فير، صار في عندي روي دو فير، روي يعني صدى. دونك quel est le changement observé sur le clou؟ شو التغيير اللي بين عندي على المسمار après un certain temps، بعد وقت. Donc il y a apparition d'une couche de rouille sur le clou. فإذا مبين عندي أو تكون عندي طبقة صدى على هيدا المسمار. منسميها أكسيد دو فير أو روي دو فير. أكسيد دو فير يعني صار في عندي، تكون عندي على هيدا المسمار أكسيد دو فير. أكسيد دو فير يعني مكون أكسيد، كلمة أكسيد جاية من ديوكسيجين وفير حديد. فإذا منين إجا هيدا الديوكسيجين؟ Donc le fer a réagi avec le dioxygène de l'air. فإذا مصدر الديوكسيجين هو الهواء، الديوكسيجين الموجود بالهواء تفاعل مع الفير، مع الحديد اللي بيكون هيدا الكلو pour produire l'oxyde de fer، pour former وكون عندي أكسيد de fer. فإذا الفير الحديد تفاعل مع الديوكسيجين وكونوا لي أكسيد de fer أو روي de fer. Donc هيدا بنسميها une réaction chimique. Donc la formation de la rouille، تكون الصدى، هي une réaction chimique، تفاعل كيميائي. Donc des réactifs réagissent ensemble. في عندي مجموعة substances بيتفاعلوا مع بعضهم بنسميهم réactifs pour former de nouvelles substances
ليطلعوا لي شيء جديد، يطلعوا لي nouvelle substance. اللي بيطلعوا الجديد بنسميهم produits. Donc des réactifs réagissent ensemble pour former de nouvelles substances appelées produits. C'est la réaction chimique. فإذا durant une réaction chimique خلال التفاعل الكيميائي des réactifs réagissent ensemble pour produire des produits أو pour former de nouvelles substances اللي بنسميهم produits. فإذا اللي بيتفاعلوا مع بعضهم بنسميهم réactifs. الشيء الجديد اللي بيطلع عندي بنسميه produit. مثل هلا اللي شفناها fer plus dioxygène. فإذا الفار تفاعل مع الديوكسيجين، فإذا ce sont les réactifs اللي بيتفاعلوا مع بعضهم اسمه réactifs pour former l'oxyde de fer وكونوا لي أكسيد de fer. اللي طلع عندي اللي هو الأكسيد de fer بنسميه produit.